ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2024-25ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଅଧିକ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? 206, 500, 350। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଶରୀରରେ 500ରୁ ଅଧିକ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି। ଉତ୍ତର କେତେ? 500। খ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରଫ ଜଳର ଡ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ। କ'ଣ ହେବ? ବରଫ ହେଉଛି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। କଠିନ। କ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟାଳ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଲାଲ, ହଳଦିଆ, କଳା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳା। ମୋଟାଳ ମାଟିର ରଙ୍ଗ କଳା ଅଟେ। କଳା। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନକ୍ଷତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି। ଓମ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଦୁଅ ସହ ଜୈବ ଅଂଶ ମିଶିଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାଲି, ମାଟି, ପଥର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ମାଟି। କାଦୁଅ ସହ ଜୈବ ଅଂଶ ମିଶିଲେ ମାଟି ତିଆରି ହୁଏ। 2 ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ଅସ୍ଥି, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଦୂଷିତ ବାୟୁ, ଛେନା, ବାଲିଆ ମାଟି। ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ରୁଆ, 206 ଖଣ୍ଡ ଲୁଣିଆ ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀ, ପାଉଁଶିଆ। ଅସ୍ଥି। ଅସ୍ଥି କ'ଣ ହେବ? ଅସ୍ଥି ହେଉଛି 206। ସମୁଦ୍ର ଜଳ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ଜଳ ହେଉଛି ଲୁଣିଆ। ଦୂଷିତ ବାୟୁ କ'ଣ ହେବ? ଦୂଷିତ ବାୟୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଛେନା। ଛେନା କ'ଣ? ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀ। ଅସ୍ଥି, ମାଂସପେଶୀ। ବାଲିଆ ମାଟି। ବାଲିଆ ମାଟି କ'ଣ ହେବ? ହାତକୁ ରୁଆରେ ଲାଗେ। ରୁଆ। 3 ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ଚୁଡ଼ା। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? ଡାଲି। ଡାଲି ହେବ ଅଲଗା। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୂଳି, ସବୁଜ ବଳୟ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ, ଧୂଆଁ। ଦୂଷିତ ବାୟୁର ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? କ'ଣ ହେବ? ସବୁଜ ବଳୟ। କ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଚକ୍ଷୁ, ନାକ, ଅସ୍ଥି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? ଚକ୍ଷୁ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମ୍ଫ, ମାଟି, ବରଫ ଗୁଣ୍ଡ, ଜଳ। ଜଳର ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ମାଟି। ଓ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟାଳ, ଦୋରସା, କାଦୁଅ, ବାଲିଆ। ମାଟିର ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? କାଦୁଅ। ଚାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏହା ଠିକ୍। ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏ ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବା ନାହିଁ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୋରସା ମାଟିରେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦୋରସା ମାଟିରେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ଓ ପ୍ରଶ୍ନ,
आमे श्वासक्रिय विशुद्ध वायु ग्रहण करवा उचित। ये हूँ ठीक उत्तर। आम श्वासक्रिय विशुद्ध वायु ग्रहण करवा उचित। 5 नंबर प्रश्न, एक पदर प्रकाश कर। क प्रश्न देछि जेउ वस्तु मध्य दे आलोक जाइपारे नाही ताको कौन कहती? अस्वच्छ वस्तु। अस्वच्छ वस्तु। ख प्रश्न, उज्ज्वल किरण प्रदान करुथिबा एक विराट बाष्पीय पिंड कौन कहते ताको? सूर्य। उज्ज्वल किरण प्रदान करुथिबा एक विराट बाष्पीय पिंड होछि सूर्य। क प्रश्न, आमे प्रश्वास नेउथिबा वायु अम्लजान। निश्वास छाड़ुथिबा वायु होछि अंगारकाम्ल। घ प्रश्न, आम शरीर छांच अस्थि। ओ प्रश्न, जेउ माटी रे कादुअर परिमाण कम थाए कौन कहती? बालिया माटी। 6 नंबर प्रश्न, जेको 3टी प्रश्न उत्तर दियो। क प्रश्न देछि साधारणतः माटी केते प्रकार और कौन कौन वर्णना कर लेख। यार उत्तर होछि साधारणतः माटी 3 प्रकार यथा मोटाळ माटी, दोरसा माटी और बालिया माटी। मोटाळ माटी, यही माटी पाउंसिया अटे, पानी पड़िले कला देखा जाए। मोटाळ माटी रे कादु अंश बेसी थाए। यही माटी रे उद्भिद एते भल बढ़ी पारे नाही। दोरसा माटी, मोटाळ सहित बाली मिसी यही दोरसा माटी सृष्टि करे। दोरसा माटी रे जैव अंश बेसी थाए। यही माटी रे उद्भिद भल बढ़ी पारे। बालिया माटी, यही माटी हाथ को रुआ रुआ लगे। बालिया माटी रे कादुओ किंबा जैव अंश बेसी न थाए। यही माटी रे उद्भिद भल बढ़ी पारे नाही। ख प्रश्न, विशुद्ध वायु पाइबा पई 5टी उपाय लेख। यार उत्तर होछि विशुद्ध वायु पाइबा पई घरे भेंटिलेटर लगाइबा, शोइबा समय मुह घोड़ाइबा नाही, घर चारिपाखरे गछ लगाई सबुज बलय सृष्टि करिबा, खोला पड़िया रे बुलिबा और खेलिबा, ओलिया आवर्जना एणे तेणे न फिंगी गात खोली पोति देबा। ग प्रश्न, सूर्यपराग और चंद्रग्रहण किपरि हुए बुझाई लेख। यार उत्तर होछि पृथ्वी चंद्र सूर्यंकालोकरे आलोकित हुअन्ति। पृथ्वी और चंद्र अस्वच्छ अटंती, तेणु सेमानंकर मध्य छाया सृष्टि हुए। पृथ्वीर छाई चंद्र उपर पड़िले चंद्रग्रहण होइथाए। सेहीपरि चंद्र छाई पृथ्वी उपर पड़िले सूर्यपराग होइथाए। घ प्रश्न, नदी जल को पानीय जल कुहाजिब नहीं काहेकि। यार उत्तर होछि नदी जल रे कादुओ, काठीकुटा, मला जीवों शरीर आदि अनेक मैला और रोग जीवाणु मिसी थाए। ता छड़ा यार पानी लुणिया अटे, तेणु यह पानीय जल नुहे।